नमस्कार बंधुरा सबाइके स्वागत। आमी आमादेर परिवारे आशा करछि आपनारा सकलेई भालो आछेन सुस्थ आछेन। आजके पनिरेर आमी पोस्त काजू बादाम दइয়ের একটা रेसिपि निये एसेछि। आपनारा बाड़ीते बानान, आमी किभाबे बानालाम सेटाई देखाच्छि। आर एरकम भावे बानाले रुटी भात पोलाओ जार साथे खान ना केन दारुण भालो लागे। तार जोन्नो एखाने आमी 250 ग्राम पनिर निয়েছি। पनिरटाके एरकम भावे डुमो डुमो करे केटे निয়েছি। आपनारा निजेदेर जेमन खुशी सेई हिसेबे काटते पारेन। दिए पनिरटार मध्य परिमाण मतो लवण दिए एटाके आमी 5 मिनट रेस्टे रेखे दिয়েছি। एबार कड़ाईते सादा तेल दिয়েছি, तेल दिए पनिरगुलोके भेजे नेब। और एखाने मशला करेছি काजू बादाम और चार मगज 4 चामच बेटे निয়েছি ভিজিয়ে और पोस्त 4 चामच दिए दिए बेटे निয়েছি। कड़ाईते पनिरगुलो दिए दिलाम, एरकम भावे भेजे नेब। गैसटा एकदम लोते राखबेन, खूब लाल लाल करे भाजबो ना, जास्ट उल्टे पाल्टे एकटू भेजे नेब। जे समस्त बंधुरा आमार भिडियोटा देखछेन लाइक देन कमेंट करें तादेरके असंख्य धन्यवाद। आपनादेर भालोबासा एरकम भावे थाकबेन प्लिज। और जे समस्त बंधुरा नतून देखछेन यदि रेसिपिटा पसंद हय सबस्क्राइब करे पाशे थाकबेन, ना पसंद हलेও सबस्क्राइब करबेन, लाइक करबेन, कमेंट करबेन। आमी मानुषी। पनिरगुलो आमरा भेजे तुले निलाम। एबार ओई तेले गरम मशला फोड़न दिए दिलाम, दुटो एलाच, दुटो लवंग और एक टुकरो दारचिनी। और एखाने ओई जे बोललाम पोस्त 4 चामच और 4 मगज काजू बादाम 4 चामच और एखाने आदा 1 चामच और धने जिरे गुड़ो 1 चामच काँचा लंका बाटा दिए एटा तेलेर मध्य दिए दिलाम। मशलाटा हये जाबे, फोड़नटा हये जाओयार पर फोड़ने 1 चामच 5 फोड़न और दुटो शुकनो लंका छिलो। फोड़नटा भाजा हये गेल मशलाटा। एबार एर मध्य 1 चामच मतो कस्तुरी मेथी दिए दिलाम गुঁড়ো करे, दिए भालो करे कषिये निচ্ছি। এটা দিলে খেতে খুব সুন্দর হয়। এবার এর মধ্যে পোস্ত বাটাটা প্রথমে দিয়ে দেব। পোস্ত বাটাটা দিয়ে একটু কষিয়ে নেব। গ্যাসটা কিন্তু সবসময় লোতে রাখবেন। এবার এর মধ্যে পরিমাণ মতো লবণ আর মিষ্টি দিলাম। যেহেতু আমি পনিরে লবণ দেওয়া আছে সেই অনুযায়ী দেবেন আপনারা। এটা পোস্তটা প্রায় কষানো হয়ে গেছে। এবার ওই 4 মগজ বাটা আর কাজু বাদাম বাটা ওটা দিয়ে দিলাম। ওটাকে দিয়ে আরও খানিকক্ষণ কষিয়ে নেব। এখানে আমি 4 চামচ মতো দই দিয়েছি, দইটা ভালো করে ফেটিয়ে নিয়েছি। দিয়ে ফেটানো দইটাকে দিয়ে আরও খানিকক্ষণ কষিয়ে নিচ্ছি যতক্ষণ না তেল ছাড়ে। দেখুন হয়ে এসেছে মশলাটা। গ্যাসটা কিন্তু সবসময় লোতে রাখবেন। এবার এর মধ্যে গরম জল দিয়ে দেব। খুব বেশি দেব না, আপনারা যেমন গ্রেভি চাইবেন সেই অনুযায়ী দেবেন। এখানে তেল ছাড়তেও শুরু করে দিয়েছে। এবার জলটা দিয়ে দিলাম। যেহেতু এখানে কাঁচা লঙ্কা বাটা দেওয়া আছে সেই অনুযায়ী আপনারা যেমন ঝাল খাবেন সেই অনুযায়ী কাঁচা লঙ্কা দেবেন। আমি এখানে 3 থেকে 4টে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিয়েছি। এবার পনিরগুলোকে দিয়ে দেব। ফুটে গেছে যেহেতু ঝোলটা। এবার গ্যাসটাকে একটু বাড়িয়ে দেব। কাঁচা লঙ্কাগুলো দিয়ে দিলাম। আমি মানুষই। কিছুক্ষণ ফোটার পর এটাকে নামিয়ে নেব। হয়ে গেছে। নমস্কার বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর বাড়িতে অবশ্যই আবার করে দেখবেন, খুব ভালো লাগবে খেতে। আর লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না।